Mercedes Sechka. Mercedes Sechka. Mana барои дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таъфифҳо пешниҳод менамоем. суратиш somонтиҷӣ мерава, видеош чӣ мерава, канали Мошинбозор. Мерседес Сечка ози мерем бебарам. Ма ира бигирам аввал. Мерседес Сечка. Мана барои савдо бародар ба бозори деҳаи Қирмоншаҳид овардааст. Тарафҳои мошина ман нав ба навор мегирам. Ҳамин салонша як медорам чормағзакорам савдо дай. Чормағзош қатӣ иншоаллоҳ савдош мекунам. 95 сол газ коробка простой механика. Хуб, камсикаменку як потолок шам бигири бигир. Коми пускай додар. 95 газ бензин кондиционер қатия. Моторш 1.8. Ҳуҷҷатош солона дорам. 1 сола ҳуҷҷат ҳаст. Чанд сум? 40 та. Муомила мешава. Раҳмат, саломат бош. номери телефонат 902 70 29 80. Раҳмат, саломат бош. Занг мезанам, муомила иншоаллоҳ. Машинаи 014 машини Россия 014 машини Россия додарам барои савдо ба бозор деҳаи Қирмоншаҳид хоҳиш карданд ки ба навор бигӣ. Ба навор мегирам тарафҳои машина. нағз аҳамият дорад. дарш кушодаги ком номерота оли номери телефона баъд мегум ҳамиҷа меҳамаш. салонама як ба навор бигирам. Нол 14 2005 инжектор ози ба чақчақ хоб кудо дарҷон куи 014 ком солай 2005 ҳуҷҷатош ҳуҷҷат ҳамка камбудӣ дора ҳуҷҷат надора ҳуҷҷат надора ҳуҷҷатош бу чӣ дае ҳуҷҷат ча мезгарем моторш нав инжектор бу камераш кини хуб кифоят газ бензин бензини тоқа чанд сум 14000 014 агар қызик хайрдорӣ кунам муомила мешавад. номери телефон 985 43 01 занг мезананд, муомила кунед, иншоаллоҳ хайрдорӣ мекунад. мошинои хубанд 014 Opel Zafira. подписчикои канал аз шаҳри Полша хоҳиш карданд ки Opel Zafira илтимос карданд ки ба навор бигӣ. ма хоҳиши бачакора мо ҳеҷ вақт рад наметонем. Opel Zafira
طرفای ماشین من نقص بانوار میگیرم. همه طرفای ماشین من بانوار میگیرم. درک شد اگه سالونی زفیره ترپیده مانا چی چیزا داره سالون دا بنوار میگیرم. скамейка و چخلوی پیش скамейкой عقیب پاتالوگ خوب گودو در جان یا چخ کنیم این سالش کم سال سالی 2000 حجتش یک سال حجت تنگرفکا و چه در حجت خودش حجتهای خودش عدیای موتورش 16 چند سال 45 میگم بگاه بزن 45000 باز معامله میشه نمر تلفن 908 908 99 99 92 92 زنگ میزنم معامله کنین انشالله خریدارو هستن все خواهش کردن اوپل زفیره انا автомашинай Mitsubishi خواهشی подписчикои ҳамин канала خواهش کردن که همین Mitsubishi هستای در همین بازارو بنوار گرفته استودان автомашинай Mitsubishi طرفای ماشین نقض بنوار میگیرم ما Mitsubishi کدو در جان سالون شاید بنوار بگیریم کم ترم مال تلفون شا بلانک دو ویدیوش نه تقاجونی کم ساله سالی 2008 خب حجتش موتورش گاز بنزین هردش چند سوم باز معامله میشه نه قضیه خیر چهار بالون ناو ساستیانی ماشین خوب نمر تلفن 907 رحمت سلامت باش زنگ میزنن معامله کنیم انشالله خیر اوپل ویکترا اوپل ویکترا من دادارم برای فروش
طرفهای ماشین نقص مناور میگیرم برش که سایت ها؟ камера як камераш که سایت камераш кинем партиямиш бозори ҷаҳонида партиямиш Opel Vectra дарш кушодагия салон шояд бирем салони Vectra торпеда چی چیزی که داره داخلی سالوندا скамейкои пеш скамейкои ақиб каталогҳош ку додарҷон ком солай соли 94 ҳуҷҷатош мотор 1.6 пластик газ бензин бензин холи газари дагӣ не чанд сол муомила мешавад номери телефон 387 32 40 88 занг мезананд муомила кунед иншоллоҳ Opel Хаҷибек мана идодарам ба бозор овардааст хоҳиш карданд ки ба навор бигирем ҳамаи мошинои видеои имрӯза туҳфаҳои соли навиянд нисбатан ба дигар бозори ами яҳаи қармошаи арзонтара Хаҷибек тарафҳои мошинама наст ба назар мегирем Opel Хаҷибек дарк шудагиай додарҷон салон шаяк ба навор бигирем салони Хаҷибек лавои система объектиш чӣ чизо дора нағз ба навор мегирем полико скамейкои пеш скамейкои ақиб ку додарҷони Хаҷибек ком солай ҳуҷҷатош 6 мол ҳуҷҷат дора газ бензин моторш нормальне дуд буд расход надора чанд 26000 бо муомила дора мешавад номери телефон 185 185 43 43 30 01 занг мезанам муомила кунед Opel Хаҷибек мана Opel Хаҷибек бо ранги сиёҳ бародар барои фурӯш ва савдо вардааст тарафҳои мошина нағз ба навор мегирем балоно дискот шумо нағз аҳамият кун ҳама тарафҳои мошинама нағз ба навор мегирем
سالن حاجی بکر ببینیم که چی گپوهایی درون. خدا خواهد اوجه پاگیزه میخوام میگیره همه طرفشه وای همون جمعه دورمش کو او عجوی بود میایخنش. خب میخرش رنگ لفتک میگیره تو کنوی پسکای اوجاتوش اوجاتوش یکسولا اوجات گاز بنزین خالی گاز دادم موتورش موتورش یک 6 تراکتور چانسم 18000 از خریداری کنن معامله میشه. نمره تلفن 93 402 402 92 رحمت سلامت باش. زنگ میزنن معامله کنیم انشالله خریداری میکنیم. اوپل دوتی آبیون دو درجون میبخشیم اوپل دوتی آبیون Opel Duty Avion. شلونی که اهمیت بکنیم تعلیم و مغز ساستانی ماشین مغز میتو Opel Duty Avion سویت متالیک دارک شدگیه خدا خواهد همین شب و همین را رکلام کنه یک برای رکلام تو من چه در تام بتم که ای شو مبام رخیه کامراش بکنه ای فلش دارم پرسون میشه مای خریم ای زبان شافیو خوب دو درجون کو کم سولای 2000 سولی 2000 اونجا توش 100 موتورش یک 8 گاز بنزین گاز بنزین یا سول وجود یا سول تیونی چور بالون ناو چور بالون ناو لغاش حد لغاش آخه سوال یا سول چانسم سومش 45000 اگر قضیه خریداری کنم معامله میشه. نمره تلفن 985 985 72 72 0557 0557 رحمت سلامت باش. زنگ میزنن معامله کنن. خوامی رحمت سوپر رکلام در کنم автомашинаи Nexi Made in Южный Корея. من طرفای ماشین من نه نور میگیرم. این طرفای ماشین اهمیت بده. طرفای ماشین نه نور میگیرم. شو آخری بعد موندن ماشینا طرفوی ماشینا من نور میگیرم.
درش کشودگیه کوی ماشینا بناور میگیرم شما اختون خلوصه برواردن معامله کنین سالونی نکسی سالونی نکسی سکامینکوی عقیب پیش پولیکو بطلاکو Çaş tarıyor. کم ساله نکسی Çaşım solak. اجاتوش Ucad nadora, po güzel, çok doğru. شد بروارگه اجاد ندارم نه تمام شده موتورش Yak çaş. یک شش گاز چانسم Daha da sistematik xaridorım به معامله میشه. از این خریداری نه نه معامله میشه نمر تلفن Mesela şöyle. مثلا 89 08 08 08 08 cevap. جواب رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله کنیم اوپل وکترا انا دودارم برای سودو با حضور دیهای قربوشایی دوار خواهش کردن بنا بناور بگیریم طرفای ماشین من نه بناور میگیرم شما میتونین که نفس اسم ها را علاقیده تماشا کنید اوپل وکترا اوپل وکترا طرفوی ماشین بسیار نازمال دواره میگیرم مختم بخواه زوری میکنیم دروش کشودگی های دودر جان از سستیانی سالون بناور گرفته میشه خب شما تماشا کرده بهاگذاری کنین چی چیزایی که داره در سالن ما بینوبت میگیرم بناور میگیرم و طرف های در خب سکانین کوی پیش قیب کدو در جان یک همسو بچیم کم ساله 93 سال سالی 93 اجاتوش اجاتوش بود چیدگیه چی دیگه موتورش موتورش یک 6 پرستو گاز بنزین گاز بنزین اون جوی خیلی زدگی نه پوسیدگی زدگی اون چی نداره نداره چانسم 12000 گفتیم با سودا میشه باز معامله میشه بله، بله. ارزون نمر تلفن 118 118 15 11 15 رحمت سلامت باش زنگ میزنن معامله کنین انشالله هیچ نمی ماشین بزرگ نه اومد